yan. Ayan na, bobo. Bobo to. Tinan mo to si Marco. Game. Angkol bakat. Wala yung ganon, pre. Isa. Go. Isa. Oh, kanina ko nakadaan. Ay, hindi naman 1 minute yun. Doggy. 40 seconds lang yun. 30 yan. 3 minutes lang. 40 seconds lang yun, 3 minutes. Ano? Seconds lang yun. Kasi lang yun. Hindi. Buong Iba yung sinasabi niyo. 40 seconds lang yan. Yung isa. Sa video. Yung video, iba. Ampol, nataas yung isa pa. Lalabas ampol pag tinaas yung isa. Ito start natin, diba? Ha? Ito start. Ay, puta. Ay, hindi naka-ano. Hindi naka-start. Bago, start yan. Naka-start yan. Oo, nakasort. Meron na kami dyan eh. Oy, galing na yun. Wala nga, may 46 seconds lang yun. Tanggal ang over ko eh. Ayaw mahinto. Ayaw mahinto. Sayang! Ayaw mahinto.